रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। इंसानी तारीख़ गवाह है कि इंसान हमेशा से रूहानी ताकत का भूखा रहा है। हमने अक्सर मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा कि कोई इंसान हवा में उड़ रहा है, किसी ने मिट्टी को सोना बना दिया और कोई पानी पे चल रहा है। क्या ये सब कहानियाँ हैं या इनके पीछे कोई बाकायदा इल्म काम कर रहा है? दोस्तों, असल में ये जो रूहानी ताकत है ये दो किस्म की है। एक नूरानी ताकत है और एक शैतानी ताकत है। आज हम इस पर्दे को उठाएंगे जिसे तांत्रिक दुनिया में सिद्धि कहा जाता है। हम ये जानेंगे कि पतंजलि के योग सूत्र से लेकर अघोरियों के शमशान तक ये ताकतें कैसे हासिल की जाती हैं और इनकी असल हकीकत क्या है। क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रूहानी ताकत है या शैतानी ताकतों का कोई जाल? सबसे पहले हम जानते हैं, जो हमने सिलसिला शुरू किया है अघोरी, जादूगर और मसान, उसके हिसाब से हमने ज़िक्र किया सिद्धियों का। लफ्ज़ सिद्धि संस्कृत के लफ्ज़ सिद्ध से निकला है, जिसके मानी हैं सिद्ध या तकमील या मंजिल मकसूद को पा लेना। कदीम हिंदू फ़लसफ़े बिलखसूस पतंजलि योग के चौथे सूत्र में इन ताकतों का तफसीली ज़िक्र मिलता है। पतंजलि के मुताबिक ये ताकतें 5 तरीक़ों से हासिल हो सकती हैं। पहले नंबर पर पैदाइशी तौर पर, नंबर 2 जड़ी बूटियों से, नंबर 3 मुख्तलिफ कलमात के पढ़ने से, नंबर 4 रियाज़त, मेहनत जिसे तपस्या कहते हैं। उसके बाद बारी आती है मराकबे की, जिसे समाधि कहा जाता है। ये एक आखिरी हद है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इल्मी फ़र्क है। योग के आला दर्जात पर फायज़ इन ताकतों को लोग रुकावट समझते हैं, जबकि अघोरी और काले जादूगर इन ताकतों को ही अपना मंशा बना लेते हैं। अब हम जिक्र करेंगे इन 8 सिद्धियों का कि ये 8 सिद्धियाँ या 8 रूहानी ताकतें क्या हैं। इनको हिंदू मत में अष्ट सिद्धि कहा जाता है। आइए एक एक करके इनका समझते हैं। सबसे पहले है अनीमा। ये एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को इतना छोटा कर लेता है, इतना छोटा कर लेता है कि रेत के ज़र्रे के बराबर। उसके बाद है माहिमा। ये एक ऐसी रूहानी ताकत है, अपने जिस्म को या अपने हुजम को बड़ा कर लिया जाता है। अब तहकीकी नुक्ता ये है, क्या मादी जिस्म वाकई छोटा बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये दरअसल मास हेलोयन है। नज़रबंदी, जादूगर अपने हमजाद को इस्तेमाल करके देखने वालों के ऑप्टिक नर्व को कंट्रोल करता है, जिससे दिमाग को वो नज़र आता है जो हकीकत में नहीं होता। नज़रबंदी वो फ़न है जिसमें जादूगर मादी अशिया को तब्दील नहीं करता, बल्कि देखने वाले के हवास और उसके जो हवासे खमसा हैं उन पर कब्ज़ा कर लेता है। ये एक तरह का मैस हाइप्नोसिस है, जहाँ मजमे में मौजूद सैकड़ों लोगों को वही दिखाया जाता है जो जादूगर उन्हें दिखाना चाहता है। ये जादू की और रूहानियत की एक मिसाल कहानी नहीं, इसका ज़िक्र कुरान पाक में मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों का मार का नज़रबंदी तारीख़ का सबसे बड़ा और मुस्तनद तरीन हवाला है। आइए इसके बातनी और साइंसी पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। पहले हम जानते हैं नज़रबंदी क्या है। नज़रबंदी में जादूगर जिन्नात या मखसूस सफली ताकतों के ज़रिए इंसान के ऑप्टिक नर्व और उसके दिमाग के
उन हिस्सों पर कब्जा कर लेता है और उसे वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। मादी तौर पर वहाँ कुछ नहीं बदलता, लेकिन इंसानी दिमाग इन लहरों के दबाव में आकर झूठे सिग्नल्स को हकीकत मानने लगता है। जब एक साथ बहुत सारे लोगों पर असर डाला जाता है तो इसको मैस हेलोजन कहते हैं। इसकी एक मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों का मुकाबला है। फ़िरौन ने अपनी सल्तनत के बेहतरीन जादूगरों को जमा किया, जिनकी तादाद रवायत में बहुत ज़्यादा बताई जाती है। उनका मकसद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाना था। कुरान करीम ने इस मंज़र को बहुत खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 116, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें डरा दिया। रस्सियाँ और लाठियाँ, जादूगरों ने रस्सियों और लाठियों को ज़मीन पर फेंका और उन पर फूंक मारी तो वो लोगों को ज़मीन पर दौड़ते हुए सांप नज़र आने लगे। इससे ये नतीजा निकलता है कि मादी तौर पर वो अब भी रस्सियाँ ही थीं, लेकिन वहाँ मौजूद हज़ारों लोगों को, हत्ता के फ़िरौन को भी वो जिंदा सांप दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि एक लम्हे के लिए इंसानी जबिल्लत के तहत हज़रत मूसा ने भी अपने दिल में खौफ महसूस किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ मूसा अपना असा ज़मीन पर डाल दो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को ज़मीन पर डाला तो वो नज़रबंदी नहीं थी, बल्कि वो हकीकत में जो असा था वो सांप बन गया, अज़दहा बन गया, जिसने जादूगरों के तमाम फर्जी सांपों को निगलना शुरू कर दिया। जादूगरों के सांप नज़र का धोखा थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा एक मादी हकीकत था। जब उस सांप ने उन सब को खा लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा पकड़ा तो वो फिर से लकड़ी बन गया, मगर जादूगरों की रस्सियाँ वहाँ से गायब हो चुकी थीं। इस वाक़या का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जादूगर ये जानते थे कि हम जो दिखा रहे हैं ये नज़रबंदी है, लेकिन जब हज़रत मूसा ने अपना असा फेंका और वो हकीकत में अज़दहा बन गया तो वो ये समझ गए कि ये नज़रबंदी नहीं, ये मौजज़ा है और ये हकीकत है, और उन्होंने अपनी आँखों से इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और उनको ये समझ आ गई कि ये कोई इंसानी फ़न या सफली लहरों का खेल नहीं, बल्कि इस कायनात के खालिक की कुदरत है। इसलिए फ़िरौन के खौफ के बावजूद वो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। आज के दौर में जिसे हम नज़रबंदी कहते हैं, ये मैजिक इल्यूजन है, लेकिन कदीम दौर की नज़रबंदी में बाकायदा रूहानी और सफली लहरों का इस्तेमाल होता था, जो इंसान के नर्व सिस्टम को सुन कर देता था। इसके बाद बारी आती है, उसको लगीमा कहते हैं, यानी कि अपने वज़न को इतना कम कर लेना कि इंसान हवा में उड़ने लगे। इसकी बातनी हकीकत ये है कि ये जो जादूगर होते हैं इन जिन्नात का सहारा लेते हैं, जो कश्फ शकल के ख़िलाफ़ पैदा करदा मादी क़ुव्वत को ख़त्म करके इंसानी जिस्म को ज़मीन से ऊपर उठा लेते हैं। उसके बाद एक और सिद्धि है जिसको प्राप्ति कहा जाता है। प्राप्ति का मतलब है दूर दराज इलाक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ें मंगा लेना। इसे जदीद पैरासाइकोलॉजी में इपॉर्शन कहते हैं। ये खालिस्तान जिन्नात का काम है, जो मादी अशिया को एक जगह से दूसरी जगह सेकंडों में मुंतकिल कर देते हैं। किसी भी चीज़ को अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की इस सिद्धि को प्राप्ति कहा जाता है। और रूहानी तौर पर इसको समझने के लिए जो इसकी नूरी मिसाल है वो ये है
سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ کائنات کی تاریخ کی سب سے بڑی مستند ترین مثال ہے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ النبل آیت 38 تا 40 38 سے لے کر 40 تک یہ تفصیلی بیان ہوا ہے، جو علم اور مادی قوانین کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ ارادہ کیا کہ ملکہ بلقیس کے یمن سے آنے سے پہلے ان کا عظیم الشان تخت، جو کہ سونے، جواہرات اور ہیروں سے جڑا ہوا تھا، فلسطین کے دربار میں موجود ہو، تو آپ نے اپنے درباریوں سے سوال کیا، اے دربار والو، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ دربار میں موجود ایک بہت بڑا جنات کا سردار، جس کو عفریت کہا جاتا ہے، اس نے یہ پیشکش کی کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ یہ جن کی مادی رفتار اور طاقت کا اظہار تھا، جسے ہم آج کی زبان میں ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار طاقت کی ضرورت تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکمل اظہار ہو۔ پھر وہ شخصیت سامنے آتی جس کا ذکر قرآن پاک نے ان الفاظ میں کیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، وہ تخت یمن سے منتقل ہو کر فلسطین کے دربار میں موجود تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نظر بندی اور نورانی طاقت میں فرق ہے۔ جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے کیا، وہ نظر بندی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا وہ ایک نوری طاقت تھی۔ اسی طرح عفریت جن کا یہ کہنا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا دربار برخاست ہونے تک، اور اللہ کے اس بندے کا، آصف بن برخیہ کا، پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دینا، یہ علم، کتاب اور حکمت کی نورانی طاقت تھی۔ ناظرین، جسے آج کے سائنسدان کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں، یا قدیم تانترک میں اسے پراپتی سدھی کا نام دیتا ہے، یہ اس کی سب سے سچی جھلک ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کسی جن کی طاقت نہیں، بلکہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے پاس موجود علم الکتاب کا کرشمہ تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جادو ختم ہوتا ہے، نورانی اور روحانی طاقتوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ 8 صدیوں کے بعد اب بھاری آتی ہے وہ بھیانک صدیاں جن کا تعلق اغوریوں کے شمشان سے ہے۔ ان میں مارن، موہن، وشکرن، استھمبن اور اچاٹن ہے۔ ان صدیوں کو حاصل کرنے کے لیے اغوری پانچ مکار، جو کہ ہم نے پہلی قسط میں ڈسکس کیا، اور مسان کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وشکرن۔ یہ کسی کے لاشعور کو قید کرنے کا عمل ہے، کسی انسان کی سوچ پہ کنٹرول کرنے کا عمل ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مارن۔ یہ پشاج ارواح کے ذریعے کسی کے جسمانی اعضاء کو مفلوج کر دینے کا فن ہے۔ میرا تجزیہ ہے کہ ان صدیوں یا ان سفلی طاقتوں کا مالک جادوگر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جنات ہوتے ہیں جو انہیں انسانی توانائی سپلائی کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ جنات اس کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کرامت یا نورانی طاقت بے مقابلہ شیطانی طاقت۔ ناظرین، یہاں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک ولی اللہ صوفی پانی پر چلتا ہے تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں، یہ نوری طاقت ہے، اور اگر کوئی اغوری یہ کرے تو اسے سفلی یا شیطانی طاقت یا استدراج کہتے ہیں۔ امام غزالی
اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں واضح کیا کہ کرامت اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، یہ عاجزی پیدا کرتی ہے اور شریعت اور طہارت کے تابع ہوتی ہے۔ ولی اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، جبکہ سدھی یا سفلی طاقتیں یہ انسانی نفس کی طاقت ہے، یہ تکبر پیدا کرتی ہے، یہ نجاست اور کفر کے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ سدھی یا شیطانی طاقتوں کو حاصل کرنے والا دراصل ان ہمزادوں کو کنٹرول کر کے اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ وہ مادی دنیا میں اثر انداز ہونے لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے موت کے وقت یہی ہمزاد اور جنات اس جادوگر کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں، کیونکہ اس کا معاہدہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے سفلی طاقتوں یا صدیوں کے اس جال کو سمجھا جس نے صدیوں سے انسانوں کو مرعوب کر رکھا۔ یہ طاقتیں حقیقت میں ہیں تو ضرور، مگر یہ نور نہیں بلکہ شیطانی طاقتیں ہیں۔ میرا محقق کے طور پر مشورہ ہے کہ ان چمک دمک والے کمالات کے پیچھے مت بھاگیں، اصل طاقت کو نفس پر قابو پانا ہے۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم اغوریوں کی اس خطرناک جس میں انسانی لاش کے اوپر بیٹھ کر عمل کیا جاتا ہے، اس کو شب سادھنا کہتے ہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ہمارے یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا تو کامنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں ہم اغوری جادوگروں اور روحانی طاقتوں کا تقابلہ پیش کرتے رہیں گے۔